अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। चीफ जस्टिस का घर जाने का अंदिया, सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली हालात। क्या काजी ऐसा होता है? काजी से इस सवाल पूछा गया और इस पर उनका जवाब था कि हम इतने भी बुरे नहीं। ये जवाब उन्होंने किसको दिया? और व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से एक इंतहाई अहम फैसला आया। ये पाकिस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और किस किस्म का प्रोटोकॉल फजल रहमान को आज काजी साहब की तरफ से दिया गया, इसकी भी एक रुदाद आपको सुनाएंगे। और फिर व्यूअर्स, एस्टेब्लिशमेंट ने किसको भेजा, ये अलीमा खान का सवाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का सवाल है। 7:30 बजे अडयाला जेल के बाहर क्या कुछ होता रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या वाकई काली भेड़ें छुपी हुई हैं, और आज का जलसा मंसूख करने का फैसला किसका था? क्या हुकूमत ने और सिक्योरिटी इदारों ने इस मुलाकात को फैसिलिटेट किया? इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी हुई, कपड़े फाड़ दिए गए और इन पर यह कातलाना हमला था। कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त उनके मोबाइल फोन से किस किस्म का पैगाम आ रहा है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर आलिया हमजा को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस फैसले का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर फैसलों पर और केसेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसकी भी एक मुकम्मल कहानी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, आज का सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके की क्यादत से, पंजाब की क्यादत से, इस्लामाबाद की क्यादत से और हर उस एमएनए और एमपीए से जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद है, असम्बलियों के अंदर मौजूद है, जो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये सवाल उन तमाम लोगों का है जिसने आपको अवामी मैंडेट देकर इस पार्लियामान के अंदर बिठाया। आप प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। ये उन तमाम लोगों का सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि लोग बाहर निकलते हैं लेकिन क्यादत बाहर नहीं निकलती और फिर फैसलों को इफ एंड बट्स के अंदर तब्दील कर दिया जाता है। ये किस किस्म की मसलहत है और किस किस्म की सालसी का किरदार अदा किया जा रहा है, ये पाकिस्तान की आवाम का सवाल है। मैंने जो पिछले 18 घंटों की अगर टाइमलाइन को आप देखें और जो मैंने चीज़ें इसमें से पिन पॉइंट की हैं, मैं आपके सामने एक एक करके रख देता हूं कि रात को क्या हुआ, 7:30 बजे क्या हुआ, कौन अंदर गया और हुकूमत ने किस तरह फैसिलिटेट किया, और फिर दूसरी तरफ से नून लीग इस वक्त किस किस्म की सियासत कर रही है। अपोजिशन इत्तेहाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था इस पूरे एपिसोड के अंदर। और खबर ये आ रही है कि जहां पर कारकुनान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाराज नजर आते हैं, आप जाकर सोशल मीडिया उठाकर देखें, जो बहुत ही डाई हार्ड किस्म के लोग हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया ट्विटर के ऊपर जाकर, वीडियोस बनाकर, और वो हर उस शख्स के किरदार का बाकायदा माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देख रहे हैं जिसकी तरफ से कोई फैसला, कोई ऐलान किया जा रहा है और जिसने इस जलसे मंसूख करने के हवाले से जो गुफ्तगू की है। फिर पहले अलीमा खान की इस ऑडियो पर बात कर ले जो इस पूरे मंजरनामे को बयान कर रही है, और वो समझती हैं कि कुछ ऐसे रॉन्ग नंबर्स आज भी पार्टी के अंदर मौजूद हैं जो इस किस्म के फैसले करवा रहे हैं। इस ऑडियो में क्या था? अलीमा कहती हैं कि इन लोगों में कारकुनान का सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो इमरान खान से फैसला करवा दिया। मौजूदा लीडरशिप का इमरान खान को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं। पार्टी का चेयरमैन बाहर बैठा है, उसने फैसला क्यों नहीं किया? ये फैसले खुद करते हैं और नाम इमरान खान का लगा देते हैं। जलसा एस्टेब्लिशमेंट ने मंसूख करवाया। आजम सवाती के जेल पहुंचने के हवाले से पहला सवाल उठाया गया जी अलीमा खान की तरफ से। आपको व्यूअर्स ये बात याद रखनी चाहिए कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आजम सवाती साहब मुतअद्दिद दफा कोशिश कर चुके कि वो किसी तरह इमरान खान से मुलाकात करें, लेकिन उन्हें मिलने की इजाजत नहीं मिली। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आजम सवाती साहब 7:30 बजे वहां पर पहुंचते हैं और ये मुलाकात जो है करवा दी जाती है। अब एक और जो खबर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, जो पार्टी के जो इनर सर्कल्स हैं, कि आज मुलाकात का दिन नहीं था, लेकिन जुमेरात, जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये दिन था जब पार्टी के लोग जाकर इमरान खान से मिलते हैं और इस मुलाकात को रेगुलर अदालत की तरफ से जो है वो शेड्यूल किया गया। लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये जो आजम सवाती वाला काम हुआ है 7:30 बजे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग पहले से मौजूद हों। जेलर इतना मेहरबान कैसे हो गया कि आजम सवाती साहब के लिए वो पलके बिछाकर बैठा हुआ था दरवाजे के ऊपर, उनका इस्तकबाल करता है और उन्हें सीधा
عمران خان کے پاس لے کر گئے اور انہوں نے اس فیصلے کے اوپر عمران خان کا جو ان کا حکم نامہ کہیں، ہدایت نامہ کہیں، اس کے ذریعے ایک مہر لگوا دی کہ جلسہ جو کینسل کیا گیا ہے وہ میری طرف سے کیا گیا۔ ویورز، خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی جو حکومت تھی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی KPK کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، اور وہاں سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہوئی اعظم سواتی صاحب کے پاس پہنچتی ہے، اور اعظم سواتی صاحب کو KPK جو علی امین گنڈا پور ہیں انہوں نے ان کو اڈیالہ جیل بھیجا، اور وہاں پر عمران خان کو یہ پیغام بھیجا گیا۔ اب آپ بہت سارے سٹیٹمنٹ سن رہے ہوں گے جی کہ ہم ناراض ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ اگر آپ نے جلسہ کرنا تھا تو پھر آپ کو یہ تمام لوگوں کو اڈیالہ جیل بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور 7:30 بجے یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ جو 18 گھنٹے پہلے کے اگر آپ ان کے بیانات دیکھیں تو بتایا جا رہا تھا کہ ہر صورت میں ہم پہنچیں گے، کرینیں تیار تھی، لیکن ایک دم 7:30 کا جو فیکٹر ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جلسہ منسوخ کرنے پر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بہت ہی اہم یہ جو ان کے اتحادی ہیں جو ان کی طرف سے وائبز آ رہی ہیں یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے، چونکہ جلسہ منسوخ کرنے کے اعلان کرنے سے پہلے محمود خان اچکزئی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، جس پر محمود خان اچکزئی نے اتحادی جماعتوں کا ہنگامی اجلاس طلب کیا، اور اس کے بعد محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں اپوزیشن اتحاد ترنول جلسہ گاہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ اپوزیشن اتحاد نے جلسہ گاہ کی جانب روانہ ہونے کا فیصلہ اجلاس میں کیا، جس میں محمود خان اچکزئی تھے، علامہ راجہ ناصر عباس تھے، اور دیگر اپوزیشن اتحاد بھی ان کے رہنما اس میں شریک ہوئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو مین قیادت تھی بیرسٹر گوہر کو جانا چاہیے تھا، باقی لوگوں کو، لیکن وہ موجود نہیں تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ کسی نے بھی ان کے ساتھ اس اجلاس کے اندر شرکت نہیں کی، اور یہ اس سے پہلے بھی یہ کام کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ ناصر عباس جو تھے پریس کلب جو اسلام آباد کا ہے وہاں پر احتجاج کے لیے پہنچے، لیکن بتایا ہی جاتا ہے کہ ان کو تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے بتایا ہی نہیں گیا کہ ہم نے جو احتجاج ہے جو ریلی تھی اس کو کینسل کر دیا۔ اس وقت بھی یہ بات ہوئی، آج بھی یہ معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اگر آپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ یہ کریں گے تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ محمود خان اچکزئی اور باقی لوگوں نے اپنی راہیں جدا کرنے کا ایک اشارہ دے دی ہے کہ آئندہ اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اور ویورز، تحریک انصاف کو اپنے فیصلوں پر غور کرنا پڑے گا۔ اگر آپ 7:30 بجے اڈیالہ جیل کے دروازے کھلوا سکتے ہیں، چونکہ حکومت کا اس کے اندر بینیفٹ تھا اور حکومت چاہتی تھی کہ یہ جو جلسہ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح ختم کیا جائے، تو پھر آئندہ یعنی جو 8 سپتمبر کی آپ نے تاریخ دی ہے اس کے اوپر کون اب یقین کرے گا؟ لوگ کس طرح نکلیں گے؟ کسی ایک سوشل میڈیا کے اوپر میں ایک ویڈیو، ایک میسج کسی کا میں سن رہا تھا کہ لوگ اپنی جیبوں سے پیسے لگا کر جلسے کے لیے پہنچ رہے تھے اس مہنگائی کے دور میں، اور آپ نے کیا کیا؟ ان کو باقاعدہ طور پہ اس کو کینسل کر کے اور اس کے اوپر خان صاحب کی مہر لگائی۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ لیکن یہ بھی سوال بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ کیا واقعی جلسے کی آڑ میں، اور جس طرح سے اس وقت اسلام آباد شہر جو ہے کنٹینر شہر میں تبدیل ہو گیا، کیا واقعی کچھ ایسی رپورٹس موجود تھی کہ شر پسندی ہو سکتی ہے اور اس کا سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیا جاتا؟ تو یہ بھی ایک اس کے اندر بہت ہی اہم ایلیمنٹ ہے۔ لیکن جو رانگ نمبرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی پارٹی کے اندر کون ہے۔ آپ اپوزیشن رہنماؤں کے بیانات کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ محمود اچکزئی نے ترنول جلسہ گاہ پہنچ کر گفتگو کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے کہا کہ جو پاکستانی آئین اور شریعت کو نہیں مانتا وہ پاکستانی نہیں۔ پاکستان کا آئین ہمیں جلسے جلوس کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہم کون سے ڈنڈے اٹھا کر کسی جنرل نواز شریف یا شہباز شریف کو گالیاں دینا چاہتے ہیں؟ ہمارا ملک ہے، ہم احتجاج کریں گے۔ اچکزئی یہ بھی کہتے ہیں کہ کس قسم کا الیکشن ہے؟ اسپیکر کسی کو پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دیتا۔ آئینی طور پر قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو آدمی جو کچھ بولے گا، اگر وہ غلط بھی بولے گا تو اس کے خلاف کیس نہیں بن سکتا۔ خدا کو مانے، اس ملک کے اوپر رحم کریں۔ اچکزئی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے ورنہ ہر سرکاری دفتر کے باہر ہنگامہ کریں گے۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کو بھاگنے کا موقع مل گیا، لیکن شہباز شریف تمہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، یاد رکھنا۔ MWF کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے سوچیں کالی ہیں، مقصد کالے ہیں، ان کے کردار کالے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام کو انسان نہیں سمجھتے۔ کینسل کراتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، جلسہ ہمارا بنیادی حق ہے اور ہم ہر صورت یہ جلسہ کر کے رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے صدر ہیں عامر مغل، انہوں نے کیا کہا ضلعی انتظامیہ کے حوالے سے
کہ 8 सितंबर को जलसे की तारीख हम मुस्तरद करते हैं। जलसा उस दिन होगा जिस दिन इमरान खान कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का जी जो इजलास था जलसे के हवाले से और जो तहफ़्फ़ुज़ात है इसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया और ये इजलास नहीं हुआ। अलीमा खान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी और कोर कमेटी के मेंबरान ने भी इस्लामाबाद में होने वाले पीटीआई का जो जलसा मुलतवी करने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है जी। और पीटीआई कमेटियों के अरकान ने यह कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जमातों से भी कोई मुशावरत ना हुई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत और जमातें जलसे में शिरकत के लिए तैयार थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने अपोजिशन इत्तेहाद की जमातों को आगाह किए बगैर जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। अपोजिशन इत्तेहाद की जमातें और क़यादत को मीडिया के जरिए जलसा मुलतवी किए जाने की इतला मिली। जलसे की वजह से इस इतला की वजह से MWM के सरबराह अलामा नासिर अब्बास रिजवी साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर नहीं गए और लोगों का जो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बहुत ही सख्त नोयत के हैं। व्यूअर्स, कारकुनान का जो गुस्सा है ना वो अब उनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ की शक्ल में सामने आ रहा है। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें लोगों को तैयारी करते हुए देखा जा सकता है और वो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पता चला कि जलसा जो है वो कैंसिल कर दिया गया। अहम सवालात ये हैं कि क्या वाकई आज़म सवाती और बैरिस्टर गोहर ने इमरान खान से मुलाकात की। जहां वकला को घंटों इंतजार कराया जाता है वहां आज़म सवाती अचानक कैसे आए और 7:30 बजे ही मुलाकात हो गई। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक मखसूस तबका है जो सारे फैसले बगैर पूछे करता है? इससे पहले मौलाना ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और मौलाना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं किया और मौलाना ये कहते थे कि हमारे इत्तेहादियों के साथ तो जज्बात अच्छे नहीं। अब महमूद खान अचकज़ई भी नाराज़ हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी से भी जलसे से मुतल्लिक नाराज़गी का इजहार किया गया। शुएब शाहीन, अलीमा खान भी नाराज़ हो गए और ये सवाल कि क्या इमरान खान के बगैर पीटीआई एक जलसा भी नहीं कर सकती इस्लामाबाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये तमाम इख्तलाफात व्यूअर्स उस वक्त तक चलते रहेंगे जब इमरान खान जब तक बाहर नहीं आते, क्योंकि पार्टी को लीड करने के लिए कोई भी शख्स आपको नजर नहीं आएगा। हर शख्स अपने हिसाब से पार्टी को चलाना चाहता है, हर बंदे के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अब ये चीज़ें खुलकर सामने आ रही है। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि शेर अफजल मरवत की घर वापसी और पुलिस एहलकारों से हाथापाई, ये असल में कहानी क्या है? शेर अफजल मरवत के एक्स अकाउंट से जी एक वीडियो शेयर की गई जिसमें देखा जा सकता है कि इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार एक गाड़ी के गिर्द जमा है और एक शख्स शेर अफजल मरवत को इस गाड़ी में बैठने की हिदायत करता है और ये बड़ी वाज़ेह वीडियो है, आप देख भी सकते हैं। और फिर शेर अफजल मरवत के अकाउंट से ट्वीट किया गया कि शेर अफजल खान मरवत को गोलड़ा थाने की पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। पोस्ट में ये भी कहा गया कि शेर अफजल मरवत की किसी ने मुखबरी कराई। पोस्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर से इस्तदा की गई कि वो गोलड़ा थाने पहुँचे। पुलिस का जी इस हवाले से बयान आया और वो ये कहती है कि शेर अफजल मरवत को तरनोल जलसा गाह के करीब रोका गया, उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने शेर अफजल मरवत के अलावा तरनोल जलसा जो गाह थी वहाँ पे पहुँचने वाले तकरीबन 16 के करीब जो कारकुनान हैं उनको भी हिरासत में लिया। शेर अफजल मरवत के भाई हैं जी, उनका बयान भी इस हवाले से सामने आया और वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने रिलीज़ नहीं किया, ये झूठ खबर फैलाई जा रही है, झूठी खबर फैलाई जा रही है और उनको नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत का जी फिर एक वीडियो बयान भी सामने आया। शेर अफजल मरवत की एक वीडियो जिसमें वो ये कहते हैं कि मुझे कत्ल करने की साजिश की गई, ये मेरे ऊपर कातलाना हमला था। और फिर शेर अफजल मरवत अपने दफ्तर वापस आए और उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा कोई मेरी गिरफ्तारी के लिए आया तो वारंट लेकर आए, गिरफ्तारी दे दूंगा वरना बदमाशी करने वालों के साथ बदमाशी की जाएगी। फिर एक वीडियो के अंदर उनकी भी कमीज़ फटी हुई है और फिर ये भी बताया जाता है कि पुलिस अफसर की भी जो कमीज़ है वो फाड़ी गई। अच्छा, उस वीडियो में तो हमें नज़र नहीं आया, एक शख्स उनका चेहरा क्लियर नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में इसका जिक्र किया था, लेकिन ये खबर ज़रूर आई कि जो कमीज़ उन्होंने पहनी हुई है वो धक्कम पेल में और खींचते हुए वो फट गई थी। मैं आपको फिर से एक और ख़बर भी दूँ, चूँकि शेर अफजल मरवत के साथ जो कुछ भी हो रहा है ऑब्वियसली आपको प्रोजेक्शन मिल गई इस पूरे वाक़े से, लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुखबरी कर रहे हैं अपने लोगों की? और आज के इस एपिसोड से क्या फ़ायदा किसको पहुंचा? ऑब्वियसली एक तकसीम पैदा की जा रही है तहरीक इंसाफ के अंदर। एक तकसीम आपको जलसा ना करने और करने के हवाले से नज़र आएगी, टॉप से लेकर बॉटम तक।
اور عمران خان کا نام استعمال کر کے خاندان کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کون ہیں اعظم سواتی، جو پہلے تو نظر نہیں آئے لیکن ایک دم سے نمودار ہوتے ہیں اور آتے ساتھ ہی اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے، اس کے اوپر ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا رونگ نمبر پاکستان تحریک انصاف میں کون ہے۔ اور میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ تحریک انصاف کا مقابلہ پاکستان میں نہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے، نہ پاکستان کی عدلیہ سے ہے، نہ پاکستان کی جو اتحادی حکومت ہے اس سے، نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول، کسی سے نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دیں کہ عالیہ حمزہ کو انسداد دہشت گردی عدالت نے بری کر دیا ہے۔ 9 مئی کے مقدمے کی یہ سماعت ہوئی اور عالیہ حمزہ تھانہ کینٹ میں درج مقدمے میں ملزمہ نامزد ان کو کیا گیا۔ عالیہ حمزہ پر 9 مئی حملوں کی سازش کا الزام تھا۔ سرگودا جیل سے رہائی پر عالیہ حمزہ کو گجرانوالہ پولیس نے گرفتار کیا۔ عالیہ حمزہ وکلا کی طرف سے کوئی بھی عدالت میں پیش نہ ہوا اور عدالت نے عالیہ حمزہ کو مقدمے سے بری کر دیا تھا۔ اب یہ دوسری خبر آ رہی ہے جس میں عالیہ حمزہ کو ایک اور مقدمے میں بری کر دیا گیا ہے، اور یقیناً اگر یہ بری ہو گئی تو اوبویسلی مزید مقدمات کے اندر جن کو ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے، جن کو پلانر کہا گیا، جنہوں نے پریس کانفرنسز کی، یہ بھی عجیب مذاق ہے۔ یعنی لطیفہ اس ملک کے اندر دیکھیں، جو پریس کانفرنس کرے گا وہ ایسے اس کو وہ کلین چٹ دیں گے جیسے وہ آپ کا ہی ساتھی تھا اور وہ محب وطن ہے۔ جس نے پریس کانفرنس نہیں کی اس کے خلاف مقدمات بھی ہوئے، اسے پکڑا بھی گیا۔ وہ کہاں پہ ہیں فاروق حبیب صاحب؟ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ سیاست بھی ختم، خود بھی ختم، سب کچھ لپیٹ دیا گیا، پریس کانفرنس کی، سب کچھ ختم ہو گیا، تو مقدمات بھی ان کے ساتھ جو ہیں ختم ہو گئے۔ اور یہی اس ملک کے اندر لطیفہ جو ہے پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، سنایا جاتا ہے یہ لطیفہ بار بار ہمیں۔ میں آپ کو پھر سے ایک اور بھی امپورٹنٹ خبر دے دوں، مذہبی منافرت پھیلانے کا الزام ہے اور یہ مقبول جان کے اوپر، اور ان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے منظور کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی اور یہ تمام پاکستانیوں کے لیے اسے سننا بہت ہی ضروری ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے تینوں ملک سے باہر ہیں اور مجھے بار بار یہ کہہ چکے کہ آپ پاکستان کو چھوڑیں، ہمارے پاس آ جائیں اور یہاں پہ رہیں، لیکن میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک میرا ہے اور میں اسی ملک میں رہوں گا اور میں یہیں پہ ہمیشہ اپنا جو پورے کا پورا زندگی کے جو باقی دن ہے وہ گزاروں گا۔ تو اگر اولیاء مقبول جان نے پاکستان سے باہر جانا ہوتا تو وہ جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کے اندر رہنا جو ہے اسے پسند کیا، اور یہ اب جسمانی ریمانڈ آپ دیں، ان کے خلاف مقدمہ لائیں، جو مرضی آپ کریں، لیکن ایک جو زور لگ رہا ہے وہ ریاست لگا رہی ہے۔ اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ ایک تو اولیاء مقبول جان کو آپ نے گرفتار کیا، ابھی تو بہت سارے ناموں کو پکڑا جائے گا اور ان کے خلاف بھی اس قسم کی جو ہے وہ کارروائی آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ لیکن ویورز، آج جو ایک اور بڑی خبر آئی پاکستان سے، اور اس خبر کا تعلق تمام مسلم امہ سے ہے، تمام مسلمانوں سے ہے، اور مبارک ثانی کیس میں وفاق کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اور عدالت نے سابقہ فیصلوں سے جو پیراگراف کنٹروورشل پیراگرافز تھے ان کو حذف کر دیا ہے، اور 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے یہ تمام پیراگراف جو ہیں وہ حذف کیے گئے، نکال دیے گئے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے علاوہ جو ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو بیٹھا تھا اس نے یہ فیصلہ سنایا۔ لیکن جو عدالت کے اندر کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں، میں یہ غیر معمولی حالات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس فیصلے سے پہلے اور اس فیصلے کے بعد اور عدالت کے اندر کیا مناظر دیکھے گئے، اور یہ فیصلے سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں۔ فیصلہ پوری قوم کو مبارک ہو جی، مسلم امہ کا بڑا ایک کنسرن تھا، تمام مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اب سپریم کورٹ میں جو غیر معمولی حالات ہیں وہ کیا تھے؟ قاضی صاحب کی ذات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب سے ایک سوال ہوا ان کی ذات کے حوالے سے، اور پھر انہوں نے اس کا کیا جواب دیا۔ اس کیس کے اندر ایک تو پنجاب حکومت نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی، اور جو احتجاج ہوا اس کے بعد ریڈ زون میں کنٹینرز لگا دیے گئے، اور ملک کے تمام علماء کرام جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے ایک جملہ کہا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں زندگی میں پہلی بار کسی عدالت میں اس طرح 72 سال کی عمر میں کسی کے سامنے اس طرح کھڑا ہوں۔ اب ویورز، پتہ یہ چلا ہے کہ فضل الرحمان کا جو استقبال تھا وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سیکرٹری ڈاکٹر اقبال نے خود باہر آ کر کیا، جس پر کافی زیادہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور اس کیس کے حوالے سے بھی
कि कैसे एक चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी सियासी जमात के सरबराह का इस्तकबाल करता है। इसके बाद केस की समाअत जो वो शुरू होती है। कोर्ट रिपोर्टर्स जिन्होंने ये जो मंजर देखा काजी साहब का, वो क्या कहते हैं और उन्होंने असल में अदालत के अंदर काजी साहब के हवाले से क्या उनकी ऑब्जर्वेशन है। एक जी ट्वीट सामने आई है जी नादिर गुरमनाई की, माय अपॉलॉजीज अगर मैंने ये नाम से नहीं पढ़ा। वो क्या कहते हैं कि व्हाट आई विटनेस इन द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टुडे इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सम लॉयर्स एंड लीडर्स वर लिटरली इंसल्टिंग CJP, फाउंड हिम हेल्पलेस। बिल्कुल बेयारो मददगार हमने उनको पाया। और कोर्ट रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी हालात नासाजगार रहे। नौजवान वकला और उलमा कराम ने बुलंद आवाज में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स का जवाब दिया। चीफ जस्टिस पूरी समात में ही काफ़ी बेबस नजर आए। तो अब आपको पता लग गया होगा कि जज जो है ना वो अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं, चाहे ये फैसला हो चाहे इसके अलावा दीगर फैसले हों। आप अपनी इज्जत अपने फैसलों से करवाते हैं। आपका मकाम आपके फैसले इसका तयन करेंगे। आपके अल्फाज, आपके कलम से लिखी गई तहरीर इस बात का फैसला करेगी कि आपने इंसाफ के तकाजे पूरे किए या नहीं किए। आपकी शोहरत जो है आपके फैसले बनाती है, आपका गठ जोड़ नहीं बनाता, याद रखिएगा। ये तो खैर केस ही तमाम मुसलमानों के दिल के करीब था और इसके ऊपर तो कोई राय ही नहीं है। चीफ जस्टिस को पीछे हटना पड़ा और हटना पड़ना था, क्योंकि ऐसे फैसले जो हैं जो मुस्लिम उम्मा के खिलाफ हों, मुसलमानों के खिलाफ हों, हमारे ईमान के खिलाफ हों, आप किस तरह से ये फैसले जो हैं दे सकते हैं। व्यूअर्स, अदालत के अंदर क्या हुआ? चीफ जस्टिस कहते हैं कि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मजबूर हूं। मैं हर नमाज में दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझसे कोई गलत फैसला ना करवाए। इंसान अपने कौल फेल से पहचाना जाता है। पार्लियामान की बात सर आंखों पर। आइन की 50वीं सालगिरह पर मैं खुद पार्लियामेंट गया। अच्छा, अब इनका ये कहने का ना मकसद बनता नहीं था कि पार्लियामेंट और आइन सुप्रीम है। पार्लियामान के हवाले से जो आपने बातें कही, इससे पता ही लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो फैसले पार्लियामान जो कानून साजी कर रही है उसको ये दोबारा से उसी तरह तकवीत देंगे, सपोर्ट करेंगे। और बहुत जल्दी जो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के तनाजुर में एक सपोर्ट हमें आज की स्टेटमेंट से नजर आई। चीफ जस्टिस ये भी कहते हैं कि अदालती फैसले में जो गलतियां और इतराज़ हैं हमें निशानदही करें। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो हम सवाल करेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमारा मुल्क इस्लामी रियासत है, इसलिए अदालती फैसलों में कुरान और हदीस के हवाले दिए जाते हैं और मैं कोई गलती से बालातर नहीं हूँ। फजल रहमान साहब ने क्या कहा? वही कहते हैं कि मैं 72 साल की उम्र में पहली बार किसी अदालत के सामने खड़ा हूँ। मुझे अल्लाह ने अदालत से बचाए रखा। इस पर चीफ जस्टिस बोले कि हम इतने भी बुरे नहीं हैं। चलें, आपने ये तो मान लिया कि आप बुरे ज़रूर हैं लेकिन इतने बुरे नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने फजल रहमान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके वालिद हमारे वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए आए, हमारी वालदा के पास आए थे। मेरे वालिद का किरदार आपके इल्म में होगा, क्या मैं पाकिस्तान में उन्होंने किस किस्म का किरदार अदा किया। फजल रहमान ने भी जी व्यूअर्स का मुतालबा कर दिया इस पूरे केस के अंदर कि 6 फरवरी से अब तक जितना फैसला हुआ उनको कलअदम करार दिया जाए, अदालत नया फैसला जारी करे ताकि कोई शक व शुबा जो है वो बाकी ना रहे। मुफ्ती हनीफ कुरैशी और चीफ जस्टिस के दरमियान जी तल्ख कलामी हुई है और बताने वाले ये बताते हैं कि मुबारक सानी केस की समाअत के दौरान उलमा कराम अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे कि अचानक मुफ्ती हनीफ कुरैशी अदालत में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आपका फैसला मुसलमानों की दिल आज़ारी का बाइस बना। आप कभी किसी को बात करने से रोकते नहीं हैं, कभी किसी को डांट रहे हैं। क्या काजी ऐसा होता है? जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हैं कौन? मैं करोड़ों मुसलमानों का नुमाइंदा हूं। चीफ जस्टिस बोले कि आप तशरीफ रखें, बैठ जाएं। मुफ्ती साहब नहीं बैठे तो चीफ जस्टिस इधर उधर देखने लगे और उन्होंने मुफ्ती साहब को अपनी बात जो पूरी करने दी। वहाँ पर जो मौजूद कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि कोर्ट का स्टाफ भी मुफ्ती साहब को हटाते हुए डर रहा था। चीफ जस्टिस ने मौलाना फजल रहमान को मुखातिब किया और कहा कि उन्हें समझाएं, जिस पर मौलाना फजल रहमान बोले कि सरकार ये आपकी अदालत है, यहाँ पर आपका हुक्म चलता है, मैं क्या कर सकता हूँ। ताहम चीफ जस्टिस खामोश हो गए और मुफ्ती साहब को अपनी बात जो है वो मुकम्मल उन्होंने की, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि जाके मुफ्ती साहब को कोई रोकता। इसके बाद ही चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने आज तक दबाव में फैसला नहीं किया, जब भी मुझ पर दबाव होगा मैं इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। सर, इंसाफ का तो दबाव है, आपके ज़मीर का दबाव भी आपके ऊपर है। व्यूअर्स, ये आज की हमारी वीडियो थी। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने